play this skateboard. I think this is beautiful. This one is already. And now in the limited. It's okay, bro. This is to happen. Just jump like this, bro. There. Oh, okay, bro. This is one die can die. This harder you think, though. If you jump, this is happen. Joking, bro. Stop me getting annoyed, bro. Okay, guys, this is the easy one. Just skate, just like this. Guys, dito na pala tayo sa taas. Kala ko doon na tayo. Yung mga sinabi. Okay, bro. Grabe, oh. Grabe, skateboard. So, umpisa na naman tayo dito. Sa background, bro. Oh, yeah, bro. Leave me alone, bro. Bro, siguro gaganon lang. Uy, Michael Jackson yun, ah. Uy, Michael Jackson. Wala, puro patay na patay yung... Wala, puti pa nga. Mukhang mahirap na naman to, ah. Kailangan dahan-dahan na naman tayo. Kapag ako nalaglag na naman dito. Wala, patay na patay. So guys, kanina nanonood kaming Netflix. Meron naman ng viral video. Nanonood tayo ng live. Zombie. Siguro South Korea ata yun. O kaya Japanese. Going to South Korea on susunod. It's just a prank, bro. Cheng, bro. So guys, malapit na. Oh, dumikit na naman ako. Oh, So guys, wag na lang tayo didikit. Uy, pato. Putol. Sa tutol. Guys, madali lang eh. Ganito lang yun, oh. Uy, putol. Ala. Ayan. Wala. Guys, mukhang mahirap to, ah. Tatalo, no? Wow, nakadikit. Oh, sana all. Uy. Tatalo lang. Di pa marunong. Oh, yun pala to. Teka par. Mukhang didikit na naman ako dyan sa tela. So guys, mahirap pala yun eh. So guys, kailangan din mga sabot lang. Sapat kanta rin. Uy, par, kaya mo ba ito, par? Uy, easy lang pala yun. La. 3, 2, 1, go. Talon, ayan, para matuto. Oh, para matuto. Live on skate. Oh guys, nakatsak na ako. Uy, ala, yun na. Ala, may bola na naman, oh. Sa putong mga bola. Siguro skateboard ata ito na bola. Ayan. Uy guys, di ba kayo marunong? Madali lang. Ayan, mahirap pala. So guys, tandaan lang, walang talon-talunan. Uy, ayun, talon-talunan daw lang. La, binjol. Sipag na pool. Uy. Guys, hirap. Uy, Sophia. Okay. Tingnan nyo naman to, guys, oh. Oh. Tingnan nyo to, oh. Oh, diba? Dibali lang. Kapag umutot naman yung bat. Mami, nandito ako. Walang magbabantay sa akin dito. Guys, guys, yung slime. Bang mahirap ata ito, tingnan nyo. Uy, so guys, tatalon ata tayo eh. Yeah. Energy drink. Uy, it's a flying hot dog. Uy. Uy, lol. Ala. Naririnig nyo ba yun? Yung sound na to. Ibig sabihin, nanonood kami movie. So guys, skateboard. Ito wala pong pera.
Dang, bro. Lakas ng... Ay, sana all. Nakala ko na kurento lang. Bumaksak na ang exam na to. Uy, patay. Boom, basabog. Muntik na ako. Talon lang, nandun na. Uy, uy, uy. Dito lang sa kabila eh. Kala ko doon lang. O, Diyos ka pa, nalaglag na ako. Ang malaglag dito, sira ata to eh. Uy, bakong sira ata to. Uy, uy. Bakong sira ata ko. Boom guys, boom, boom. Masabog. Ronaldo. Uy, madali lang to guys. Huwag kayong tatapat. Uy, 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 uy. I don't care. I don't care. I don't care. Just go in there and I don't care. Uy, boom. Sabog. Kaya nyo yan. Boom. Ulay. Sapin. Nasapian nata to eh. Uy, yan. Malaglag. Uy, lalala. Uy, matalaglag. Sophia! Ano to? Lumang Roblox na to ah. Dang bro, bring bro. Ito call. Guys, watch me. Tingnan nyo. Uy, watch mo naman ulit. What? Amalak 313 na ako eh. Amalak 313. Malapit na Amalak. Uy, rainbow. Pangit mo rainbow. Uy, pusa akong gala. Dahil naglalaro na si TikTok. Wala na akong TikTok guys. Dinilit ko na kasi bubray na lang daw yung account ko. Ayun guys, oh ayun guys. Papatong na kayo. Tapos tatal. Guys, aasa na ako. 3, 2, 1. Oh yan, sabuk na. 3, 2, 1. Skateboard na sa Sasuke. Sasuke. Ako si Sasuke. Sasuke. Uy, 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 uy. Lilikot lang. Sasuke. Ano sa Sasuke? Uy, uy, uy. Lilikot lang. Uy, uy, uy. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Gang bro, gang bro. Hey yo bro. How many times is alright, alright. Safuka, Safuka, Sokia. Sokia, 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 Sokia. Sokia, Sokia. Messi, Messi. Messi. Pop, pop. Guys, may round laser dun, oh. Punta nga tayo. Op, op. Walang didikit. Bang dubikit pa ako, eh. Muntik. Among Us, Among Us. Among Us. Malapit na tayo sa finish. Guys, look at this. I'll make this. I'll make this. Uy, uy, uy. Masipag to. Masipag, masipag. Uy, masipag. Skateboard ata to. Skateboard ata to eh. Guys, guys. Mga bla. Kahit nagkapashoot na ako. Ito na chance ko para mag-shoot sa bola. Ito na chance ko. Score Score pa. Ama. Uy, ulo. Skateboard. Ang galing na skateboard. Guys, ang galing na skateboard. Ipaganyan pa, oh. Oh, ipaganyan pa, oh. Pwede pa kaya sa baba, eh. Uy, may paganyan pa. Uy, lo, galing, oh. Uy, ito na lang kaya laruin ko. I-like ko ata to. Uy, nakapagay. Sayang oras pang maglaro ata pa ako. Malaglag pa ako. Boom. 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 Wow! Next slide. Kailangan aking reward ay
66 sa exam. Sa cellphone, 141 billion. Paksak na naman sa exam, bro. Baksak-sak ulit ko. Bagong ligo na naman tong tao ko. Amala ko. Parang pawis na to. Siguro pawis na ata to. Uy, bakit sa baba? So guys, ito yung bob ko. Ala. Skateboard naman ako. Rush ya ata yung sa... Guys, let's go. Malalim na ata to. Uy, malalim na ata yung napataan ko. Wala, kala ko ula. Sophia ata to eh. Uy, may sinasabihan. Si Sophia. Uy, may pangalan. Ingat lang tayo dito ha. Hard to eh. Hard level to eh. Impossible to eh. Isa pala eh. Malungkot na ako. Sa Amalak 3-1. Yan, di ba maingat? Siguro sa baba lang ata. Uy, lo. Laki. So guys, one chance ko na to. Sabog. Siguro makakalampas na naman ako dito. So guys, pipiliin lang natin dito. Kasi easy lang to. Easy mode lang to. Kaso lang walang easy, hard, impossible, normal lang to. Wala. Una, bang pupunta pa tayo ibang bansa. Uy, adorable. Porto. 3, 2, 1. On the sands of the world, please. Uy, patay. Kala ko dun pala sa labas. Okay. Papunta na tayo sa Africa. Lo, isa pa to. Kulit takot natin. Uy, bumalik ka nga dito. Ayan. Sarap mo kasi. Di ka nag-iingat eh, kaya sinampas ka na. Ako pa yung nampas. O, sige guys. Isa pa. Baka makaano pa ako. Hard level. Baka malapal. Uy, patay. Uy, ayun na. Baka nandiyan na ata. Pumunta na tayong Africa, oh. Uy, guys. Baka guys. Di magtatang. Uy, pa. Mo kayo ng pas. Uy, guys. Na ata. Yun. Pinaka-pantay. Guys, 98. 97 na naman tayo, guys. Manglilipad na ata tayo ibang bansa. Nandito lang tayo sa langit eh. Nalaglag na si sir. Lawa. Ito na ang chance ko. 99.